の語った中で、 E quando eu passei a palavra para o apóstolo Valdir, この王子さんにこれね、して王子さんに、 estava lá no canto, 私はね、この viu, me ajoelhei, ポケの方でいて、もうひざまずいて神様に祈っていました。 e Deus falou comigo de novo que não era 神様 para は pregar, もう一度私に語ってメッセージしてはならないと。 que era para fazer isso que eu estou fazendo. 今私がやっていることをしなさいと。 Então, eu sei que muitas dúvidas vão ser aclaradas aqui nesse momento. ですからここで多くのこの不安、疑問が多分明らかにされると思います。 A ideia não é somente passar 目 informações, 的はただインフォメーションを与えるだけではなく、 mas sim levar vocês a viver um novo nível de vida, um nível melhor de vida como família. 良い家族のこのマシなレベルに連れていくことです。 Então eu já tenho algumas perguntas comigo で、私にこの質問がいろいろとあるんですけど、 e já vou perguntar qual deles querem estar respondendo as perguntas que そ já し me て deram. 私にくれた質問を読んで、そして彼らの中で誰が答えたのかを聞きます。 Estava lendo algumas muito interessantes. で、いろんなのを読んで、 Esse aqui são dos homens, これは男性の皆さんの、 esse aqui são das こ mulheres. れが女性たちのです。 Tem mais de mulheres? Não. まだ女性たちのありますか？ Oh meu Deus. Chegou mais uma, mas é de outro homem que me escreveu tudo e já もう一 mostrei. つ来たんだけれども、これは男性 Então の eu 方 pedi か para ら。 traduzir. Interessante que a pergunta dos homens são quase todas iguais. 男性の質問はほとんどみんな同じです。 Mulheres, onde estão suas perguntas? 女性の皆さん、質問どこにありますか？ Estamos listos? Vou pegar uma de mulher e uma de homem. 女 Já 性の vamos 一つと separar. 男性の一つで交互に Então 取 tem って tempo. 読んでいき Se ます。 vocês quiserem escrever, tem uma dúvida. だから時間がありますので、もし不安があったらその間に書いてください。お願いしま Vocês す。 que estão nos vendo pela internet, se 今インター tem ネッ uma トから pergunta, 見てる manda 人 um で、 e-mail. もし質問があるならメールで送って、メール送ってください。 Ok. Eu vou estar fazendo a pergunta falando em português e espanhol. Daí quem quiser responder, ポルトガル語、そしてスペイン語で最後に eu vou 日本語 fazer a に訳 pergunta し em ます。 português e espanhol. E se querem contestar, solamente me dizem. Ok. Meu cônjuge tem mais idade que eu. Gostaria de saber quais problemas podem ocorrer no futuro como casal. Ciúmes, etc. Qual seria o problema que poderia ocorrer? Mi cónyuge tiene más edad que yo y quisiera saber cuáles los problemas que pueden ocurrir en el futuro como pareja. 私の旦那さんは私よりも年寄りなので、将来にどういったこの問題とかが起きる可能性がありますかという質問です。 Bueno, やきもちだったり、そういったいろんなのね。 ya traté de algunas situaciones así. 私はそういう、状況に対して問題を解決したことがあります。 Recién un pastor amigo mío que tiene 30 años 私の牧師先生、もう30歳からなんですけど、 se enamoró de una mujer de 50 30歳でこの彼はね、50歳の女性と y como él era 恋に落ちて、 soltero で、彼が独身だったために、 y pastor de una gran iglesia, そしてすごい大きな教会の牧師先生だったために、 reunió unos amigos pastores para se aconsejar. もう何人かの牧師先生たちが集まって、Bueno, mi Advice para ellos. consejo fue, bueno, で、私のアドバイスはこれでした。 primero tienes que calcular si quieres tener hijos, porque ya no es más posible. もう計算しなければいけないのはまず子供が欲しいのか、なぜかというともう結構不可能な状態に入ってるから、 Abrir mano de este sueño, si es un sueño. でそれがその夢があるのか、子供を持つ。 Segundo, una pregunta que hacemos mucho en el coaching es ¿cómo se ves desde aquí hacia 10 años? で、どのようなあなたたちは今日からそして10年後を見ることができるの ¿Cómo か、 vas a estar どういう状態、 en その 10 años? 状況で10年後はあなたたちは見つけるのでしょうか。 Y hizo más 2 o 3 preguntas que lo asustó, で、あと2つか3つぐらいの質問で彼はびっくりしたんですけど、 pero aún así él decidió casarse. で、それでも彼は結婚することを決めて、 E eles casaram então agora há pouco tempo. で彼らはもう、少ない間、結婚したばっかなんですけど、 Ou seja, Foi uma- quando a gente casa com alguém de diferença, desculpa, eu tô com soluço, tá? De vez em quando. Quando a pessoa tem soluço, começa a falar em espanhol.
ごいちょっとしゃっくりが多いのですいません。 Perdão. O pastor Tiago está querendo honrar, quer que eles entendam também o que está sendo falado, por isso que ele está falando em espanhol. Tem que saber em português agora, por isso. Então, assim, existem muitos problemas. だから問題っていうのは多くあります。 Não existe nenhuma indicação bíblica que você não possa 聖書の casar. 中であなたは結婚してはならないとはありません。 Ou seja, biblicamente você casa com quem você fizer, com que idade for. というのはね、聖書から見るともう何歳でも Mas 結婚しても大丈夫。 existem riscos naturais que você está assumindo. でも本当にこのリスクが結構多いんですね。 A Bíblia diz em ナ Provérbios チュラルリスク。 8 que a prudência habita com a sabedoria e a sabedoria habita com a prudência. O que é prudência? A forma mais fácil de você entender o que é prudência é isso, ó. Calcular o impacto de uma decisão. であなたがこの準備をするとか予知するっていう言葉の最大の定義はあなたはこれから来る衝撃になれるということです。 Depois não foi isso que eu falei, não, mas tudo bem. Quando você calcula o impacto de qualquer decisão que você vai tomar, você é prudente. あなたが何か、これから来る衝撃に備えるだけであなたは知恵のある人として思われます。 Então, ou seja, a Bíblia diz tudo é lícito, mas nem tudo me convém. 聖書には私は全てのことが可能だが全てが私に有益であるかどうかは分からない。 Mas se você calculou o impacto dessa decisão e ainda assim resolve assumir o risco, case-se. あなたがそれを見てこれはどうなるかあなたが予想した上でそれを、納得できてそれに勝つそれをクリアできると思うならばどうぞ結婚してください。Muito difícil. Muito fácil essa transição. O irmão tá pregando ali, né? Tá pregando o que quer. Presta atenção. Agora você, pastor, e eu já me casei e não tinha essa instrução, não preparei, não tive prudência, não calculei o impacto de uma decisão. O que o senhor me diz? 僕先生、私は、結婚しちゃってでそれを予想しないでどうなるか予想もしないでそういうふうに教わってないんですけれどもどうすればいいですか？ Eu diria boa sorte. Apóstolo. Algo que es muy similar, muy correcto lo que está compartiendo Tiago. で彼が今言ってることは本当に正しいことですし、素晴らしいことです。 Tenemos que tener cuidado 気をつけなければいけないのは al tomar una decisión 私たちが何かを、決断を取るときは porque tenemos que ver hacia el futuro その未来を予知して y pensar que un matrimonio es para toda la vida. そして、結婚というのは一生をかけて行われるものだと信じなければいけません。 Y visualizar そして a la edad ya madura 60, 70 años そして60、70という年を予想して si estás dispuesto a compartir con una persona que te lleva a 20, 30 años mayor que tú であなたよりも20歳、30歳の年上の人と一緒に結婚したいと思う y tal vez tú tendrás que convertirte en su enfermero o su enfermera で時々あなたは、彼の看護師にならなければいけません y cuidarlo en la vejez で本当に全てのところで面倒を見なければいけません darle de comer en la boca で口にあんをしてあげなければいけません cambiarle sus pañales で彼のおむつを変えなければいけません tienes que ver que te puede llegar a esa posición que tú vas a tener que cuidar de esa persona en su vejez porque tú vas a estar más joven であなたは、本当にその人よりもはるかに若いのにそういうことをする覚悟があるか y saber que el amor te alcance para hacer ese tipo de labor con tu pareja そして愛があなたがそれをする原料になってくれることを信じなければいけません Es importante saber si quiere un marido o quiere un papá. 大切なのはあなたはお父さんが欲しいのか旦那さんが欲しいのか考えなければいけません Y
estudiaría el caso porque es probable que se esté reflejando algunos problemas psicológicos de la niñez. でその人の、幼稚的な問題にも直面しなければいけないということがあります。Ok, vamos à seguinte pergunta. Eu estava buscando porque tem uma muito similar a essa. Ok, uma pergunta de um homem agora. 男性の質問が一つあったので、それちょっと聞きたいです。Ok, essa aqui vai ser melhor as mulheres responderem. でこれ女性に答えてもらいたいんですが、 Como posso lidar com problemas inevitáveis? Exemplo, TPM. 私は、どのようにすれば避けられない問題を解決できるでしょうか。生理です。 Ok, antes que eles respondam, deixa eu ter uma outra aqui muito similar. 本当に似てるような質問もあるので、それも読みたいと思います。 Ok. Essa faz uma pergunta um pouquinho diferente, mas como compreender, nas mudanças de ânimo das mulheres, pedir a Deus paciência todos os dias é muito difícil muitas vezes. で女性の、気分が毎回変わるたんびに神様に毎日、私忍耐くださいって言うのが難しいです。 E acabamos por agir com falta de inteligência. で私たちに知恵がなくなってしまう。 Eu particularmente muitas vezes não sei como pedir a Deus uma direção para agir nesses momentos. 私はそういう時どのように祈ればいいのか、分かりません。 ¿Entendió? Ok. En el cambio de ánimo de la mujer, pedir a Dios paciencia todos los días es muy difícil muchas veces. Y acabamos actuando con falta de inteligencia. Y particularmente muchas veces no sé cómo pedir a Dios una dirección para actuar en esos momentos. Então vamos lá. Como posso lidar com problemas inevitáveis como esse? Como puedo actuar en esos momentos que tienen problema con esos de cambios de ánimo de la mujer? Vocês como mulheres, como responderiam? Bem, em primeiro lugar, quero dizer que às vezes a TPM costuma ser uma desculpa para nós mulheres. で女性たちにはまず私は、言いたいんですけれども、私たち女性は Eu sei que eu tô falando. 生理の日を使ってそれを言い訳にして Existe a TPM, o período sensível da mulher, mas muitas vezes acaba sendo uma desculpa para nós. 私たちはそれを言い訳として使っています。 Então eu acho que nós temos que examinar o nosso coração e ver se realmente é TPM ou é o nosso eu gritando, né? で私たちは本当に生理なのかどうか、それが自分の心なのかどうか吟味しなければいけません。 Es muy cierto lo que dice Elisa. エリサさんが言ったのは本当に正しいことです。 Sabemos que fisiológicamente la mujer hay un cambio antes de su periodo menstrual, en esos días hay un cambio hormonal. そして女性は毎月その自分の生理が来る前には必ず気分が害される時があるんです。 Pero Dios nos hizo perfectas. でも神様は私たちを完璧にしなかったんです。 Y Dios hace un equilibrio en nuestro organismo fisiológicamente. 神様は私たちのこの肉体的な、生物的な循環を直してくれるんです。 Entonces, nosotras la mujer desde nuestra infancia escuchamos 私たちは小さい頃から y científicamente se ha dicho que mucho tiene que ver
no solamente los cambios hormonales que podamos tener las mujeres, で女性たちは、もちろんホルモンの、入れ替えが起きるときに sino lo que venimos arrastrando de escuchar desde pequeñas で私たちはちっちゃい頃からこれを言い聞かされているんですね y ya nos programan para ese tipo de situaciones. 私たちはそういう状況に自分を、セットしてしまうんです En las revistas se ponen muchos artículos sobre estos temas. 聖書多くの雑誌はそういうテーマを Hay 題材します hay muchos libros que hablan sobre estos temas 多くの本がそういうテーマを扱っています y muchos comentarios de la abuelita, de la mamá populares que hacen bromas sobre estos temas. そして多くの人たちはそういうテーマを使って冗談を言い合うんです Y eso nos predispone psicológicamente そしてそれは私たちの脳内に入り込んで que ya tiene que ser ya dan por seguro que te vas a poner molesta, que vas a estar irritable, que no soportas nada. そしてもうすでにあなたは、もうその脳内にセットされたものでもう我慢できないイライラするすぐ切れるというのを準備してしまうんです Pero si uno se prepara en sus pensamientos でも私たちがもうすでに自分の頭の中で y conforme la palabra de Dios 聖書を使って y practicamos los frutos del Espíritu Santo, 聖霊の御霊の通りに動けば nosotros podemos vencer esta parte 私たちはそれを整理することができます y saber que aunque tenemos cambios hormonales で私たちがホルモンの入れ替えが始 que まる nos pueden justificar la ira, el enojo, la molestia, それが私たちのこの怒りや私たちのこの嫌気を言い訳として使う必要はないんです saber que nosotros tenemos dominio sobre eso 私たちはそれをコントロールして con los frutos del Espíritu Santo 聖霊の実を持って y que Dios nos hizo perfectas. で神様は私たちを完璧に使ってくれたんです Para el hombre, で男性に言いますが como esposo, 旦那として言います es un buen momento para practicar la paciencia. あなたの忍耐を、使ういいチャンスです El amor cubre multitud de faltas. 愛は多くの、ミスを隠します Todo lo puede, todo lo soporta. 全てを可能にし全てを耐え Cuando somos revestidos de amor, 私たちが愛で満たされるとき cada problema, el problema en el matrimonio この夫婦間の問題は es una oportunidad para crecer como personas, 人として大きくなるチャンス como であり、 matrimonio, 夫婦として大きくな como るチャンス familia, 家族として大きくなるチャンスであり de tal manera それあまりにも que enseguida del problema この問題が多すぎると seremos más grandes. 私たちは、大きくなっていくんです Y yo nunca he tenido ese problema con mi esposa. 私の妻と私はこんな問題あったことないんですが Ella, desde que nos casamos, ella dijo, yo no creo en esas cosas. で私たちが結婚した頃私の妻はもうずっと私はそういうの信じませんし En ningún tipo de circunstancias. いかなる状況でもそうならない Hemos tenido otros problemas, 私たちに別の問題がありました pero los hemos aprovechado para crecer juntos. でも私たちは共に大きくなるためにその問題をバネにしたんです El amor puede cubrir eso y mucho más. 愛はそれを覆い隠すことができるしもっと Perdón, eso prueba nuestra hombría. で私たちのこの男性としての México tiene el mote de decir macho. でメキシコでは、エルマチョと言います Pero no queremos ser machos, queremos ser hombres. 私たちはマッチョではなくて男にならなければいけない Y cuando encontramos la hombría, で私たちがその男性主権亭主関白になると nos da dignidad con la pareja. で
私たちそれをなくすと私たちの相手にその偉大さを与えることができるんです。 Também respondendo a mais essa dúvida que esse homem escreveu aqui, falando a respeito do ânimo da mulher, de pedir a Deus paciência todos os dias é difícil. で女性の気分についての質問に答えを返すと、 eu como homem poderia falar que é muito fácil nós julgarmos também o nosso cônjuge sem saber realmente o que ela está passando. で彼女が本当にどんなものを、通ってるか考えないで彼女を裁くのは簡単なんです。 Então é mais fácil tentar entender o que ela está passando e de alguma maneira tentar ajudá-la nesse processo. でもっと簡単なのは彼女が何を通ってるのか理解して彼女を手伝った方がこのプロセスは簡単に済みます。 Então, às vezes tem problema assim, não é muito. で時々そういう問題があります。毎回ではないんですが、 Mas se eu vejo que a minha esposa em algum momento está tendo alguma mudança de ânimo, で私の妻の、気分がある時変わった eu tenho certeza que não é algo que ela está forçando, não é algo que ela está, em inglês, faking, não? Como que... fingindo. で彼女が私が分かるのは彼女がそれ演技しているっていう演技していないということが分かる。 Então o que eu vou fazer é justamente tentar entendê-la para poder, o que eu posso fazer para ajudá-la, ela também sair desse processo rápido. で私ができることは彼女を理解して早くそのプロセスから離れることを理解する。 Mais do que pensar em mim mesmo, pensando, puxa, ela não está, ela está brava, tudo não. O que eu posso fazer para ajudá-la? 自分のことばっかり考えない。なんであいつあんなに怒ってるんだって思わないでどうすればあの子手伝えるんだろう。 E eu tenho certeza que se sua esposa vê que você está se esforçando para isso, ela também vai se esforçar para melhorar o ânimo そして dela. 大切なのは、彼女が、あなたがそれを直すために努力しているのに気づいたら彼女もあなたのために直す努力をします。 Ok, vamos para a seguinte pergunta. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Ok. É uma pergunta de uma mulher. 女性の質問です。 Cuando el casamento llega al fin por decisión de uno de los cónyuges, cuando o casamento chega ao fim por decisão de um dos cônjuges, como o outro deve actuar, como o outro deve atuar depois de lutar e não ter nenhum câmbio, depois de lutar e não ter nenhuma mudança sobre a decisão. Aceito a decisão, aceito a decisão, a separação, aceito a separação, ou vivo no pecado, ou vivo em pecado. そして、私の夫婦間の片側の方が完全に結婚生活を諦めていて、それでどんなに努力してもそれを直すことができないって分かった時に、Todos entenderam uma pergunta? Fui traduzindo assim rápido. Todos entenderam a pergunta? 質問は大体分かりましたか？ Ok. Entonces, ¿cómo debe actuar esta persona? ¿Cómo actuar uma pessoa no caso deste? Primeiro, a gente vive numa geração que não foi instruída. でまず私たちの世代にはそのような訓練を受けていないんです。 Então a gente está tendo que trabalhar muito com a pílula do dia seguinte, ou seja, depois que a gente fez a besteira, entra para a igreja para tentar resolver. で私たちはいつも、この問題を起こしてから直そうとするんです。 Isso é muito complicado porque quando você não cumpre os princípios e os princípios são quebrados, você tem que ficar procurando base bíblica para o erro da pessoa. であなたは、正しい基準で物事をやってない時に聖書の箇所を使ってどっちかが正しいのを見つけようとする。 Então, quando você assume o compromisso no altar de casar e honrar o seu cônjuge para sempre, であなたが結婚するっていうことに対して教会で彼を最後まで敬いますという約束を行った後、 a palavra honrar um compromisso já diz que vai ser difícil cumprir. Por isso que eu honro as minhas contas. Não é fácil pagar as contas, mas eu vou honrar as minhas contas. 例えば自分に敬いを持つっていうのは自分の払わなきゃいけないものを払うとかっていうのは簡単なことじゃないんです。それを敬うと。 Pessoas com criação diferente, com cultura diferente, às vezes com religiões diferentes, de diferentes lugares, resolvem se unir no altar e passar a vida toda junto. 二人の人、別々の文化、別々の教育、別々の宗教かもしれない人たちが、一つになって同じ場所に住もうとするんですから。 Pessoas que tiveram traumas diferentes na infância. で、この小さい時に別々のトラウマを受けて育っている人たちです。 Claro que vai ter problema. 問題があるのは当たり前です。
Você tem 90% de chance de ser infeliz e só 10% de ser feliz. あなたは90% 不幸になるチャンスがあって Se você não 10% 幸せになる foi treinado para isso, あなたがそのために訓練を受けていないならば sinto muito, mas fica muito difícil a gente entrar numa pergunta como essa, que é remediar alguns problemas que hoje a igreja está passando por muitos problemas de quebra de princípio, não só no casamento. 本当に難しくなるんです。教会というのは今の世代の教会はこういった問題を直すっていう場面を行わなければいけないのですごく難しいんです。 Então o conselho mais próximo que eu poderia te dar あなたに与えられる最大のアドバイスは insista, porque o casamento é o plano de Deus. 諦めないでください。結婚というのは神様の、Não desista. 諦めないでください。 Vá até os últimos recursos. 最後まで行ってください。 Porque Deus, agora mesmo um casal amigo nosso se separou で私たちの、友達は別れたばっかりです。 e o conselho que a gente deu para a esposa foi não desiste. そして妻に与えたことは絶対に諦めないでくれっていうアドバイスをし E ま passou-se um tempo ele voltou para casa. す。ちょっと経ったら彼は家に戻ってきました。 Mas um dos pensamentos dela foi: eu tenho que logo arranjar alguém, porque senão não vou ter como nem pagar as coisas, não tem como me sustentar financeiramente. そして彼女はもうすぐ誰かを見つけないともう生活もできないぐらいって思っ E se ela tivesse tomado essa decisão, seria irreversível て、彼女がもしその決断をしていたらもう戻ることができなかった。 sem contar que ela arranjaria mais um problema só para sair de um problema. Nós somos especialistas em arranjar problemas para sair de um. 私たちは問題を使って問題を直そうとするのでいつもダメになるんです。 Uma das coisas que eu falo, por mais que seja duro, eu gostaria de deixar aqui, 私はこの少し厳しい言葉ですがこれ毎回言っていることがあるんです。 é que tem pouca coisa que a gente possa fazer por nós mesmos agora. で今現時点で自分のためにできることは少ないんです。 A melhor chance que nós temos é treinar os nossos filhos para serem pessoas melhores e para que a próxima geração seja uma geração completamente no centro da vontade de Deus. 私たちにできることは自分の子供たちをなるべくよく教えて彼らが神様の世代の中で大きい。 Porque o que nós estamos fazendo hoje é só consertar os nossos próprios erros. Nossos filhos não precisam passar pelo que nós 私た passamos. ちが今やってるのは自分のミスを直してるだけなんです。私の子供はそれを通る必要はありません。 Esto es lo que dice el apóstol Pablo. でパウロはこれを言っています。 Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, es una orden de Dios. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. でパウロが言っているのはこの私が言ってるんじゃなくて神がこういうふうにおっしゃるのです。妻よあなたの旦那様から離れないでください。旦那よあなたの妻から離れないでください。 Y a los demás, そして他の者は son dos consejos. これ2つのアドバイスがこれ Uno a un matrimonio creyente, ambos. 一つは2人ともがクリスチャンの時 Y dice, no te puedes separar. Y si te separas, quédate sin casar. 別れたならば結婚しないんです。 Estoy leyendo 1 Corintios 7:12. 第一コリントの7章の12節を読んでいます。 Y a los demás yo digo, no el Señor. Es una recomendación apostólica. これは彼がアドバイスとして使っています。 Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, 誰か、クリスチャンではない妻がいるならば y ella consiente en vivir con él, no la abandone. で彼女は彼と一緒に生きたいならば彼女を見捨てないでください。 Y viceversa. これはお互いです。 Si una mujer tiene marido que no sea creyente, porque el marido incrédulo es santificado a la mujer y la mujer incrédula en el marido. この異邦人の旦那は Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. 第二コリントの7章を読んでいます。 Hay momentos en que estar con un incrédulo そしてこの罪を犯している人と一緒にいるのは es tener una carga demasiado pesada. 本当に
重い重荷なんです。 y se convierte en esclavo. そしてこれははっきりと出てるんです。 Y el apóstol dice, no, eso no es correcto. これは正しいことでありませんと人は言っている。 Dice, sepárate. 彼は別れなさい。 No le dice que se vuelva a casar, もう一度結婚してはいけない。 pero le dice, sepárate. でも別れていいですよ。 Solamente hay nosotros vemos dos casos por los cuales puede haber una separación, で離婚が許されるケースというのは2つしかありません。 que es un adulterio comprobado これは浮気されたのが証明されていること。 y no se puede restaurar el perdón そしてこれで、許しを請うことができない状態 por diferentes situaciones, で他の状況によるものと o porque la persona corra peligro, その人が危険を伴っている時 incluso peligro de muerte, golpes, それは死を伴う abusos. 例えば暴力的なもの Entonces la recomendación del apóstol dice sepárese, pero no dice que se vuelva a casar. 人は言いますから別れてもいいですけれども Y a veces es mejor estar separados que vivir una vida de servidumbre, de esclavitud. で本当に奴隷のような人生を生きるのではなくて別々で生きた方がいいでしょう。 Só para completar aqui, o que vamos falar durante o que o Thiago falou, muitas vezes nós, depois que entramos num problema, vamos lá e agora, o que eu faço? E muitas vezes é somente buscamos uma desculpa como para separação, mas não, já que quer separar, nos separamos. Nós sabemos o que é correto e nós temos que perseverar e lutar até o fim. Então, lute pelo seu matrimônio. Eu já vi muitos matrimônios que estiveram separados, não por um dia, 2 dias, por muito tempo, e foi restaurado. O amor pode ser conquistado de novo. Nós podemos tentar fazer algo. Então, somente termino falando: lute pelo seu matrimônio, lute pelo seu cônjuge, pela sua família. なんか一言言うならばただ諦められてますね。 Uma pergunta de um homem: como ser pai, amigo e como domina as finanças, ou como controla as suas finanças, a sua economia? そしてもう一つの質問はどのようにして同時に父と、友達、自分の息子の友達となって、そして金銭的な問題を全部解決できるか。 Como ser padre, amigo e como dominar as finanças, ou como controlar as finanças, como controlar a economia. Eu tenho ministrado muito em conferência de casal lá no Brasil. ブラジルの方で私は多くの夫婦のカンファレンスで話しています。 E nas 2 últimas eu falei sobre os 10 maiores problemas de uma família. 私は、最後に話したことは一つの家族の10の最大の問題というものについて言いました。 E um deles é causado pelo dinheiro, que é a instabilidade na família. 一つはお金の問題です。これは家族が不安定な時です。 A instabilidade emocional, financeira e espiritual acaba com o casamento e com a família. そしてこの不安定というのは霊的であっても金銭的であってもそれは家族を破壊するんです。 O que é instabilidade? Um dia eu estou de bom humor, outro dia eu estou 不 gritando. 安定というのは、ある時は元気で次の日は叫んでいる。 Um mês eu estou bem financeiramente, outro mês eu gastei mais do que podia, trazer a conta de luz, trazer a prestação do carro e começa aquela あ pressão る日は financeira. お金がいっぱい余ってて違う A instabilidade espiritual. Um mês eu estou firme com Deus, estou orando, estou jejuando, eu sou dizimista, oro pelos meus filhos. No outro mês eu quero ficar em casa vendo Fantástico domingo à noite para quem clama antes, em vez de ir para a igreja. である月は本当に神様のために一生懸命頑張ってもう一つの月は別に教会に真面目に行かない。 A instabilidade é o que mais desgasta os casamentos hoje, isso é estatística, é pesquisa. 不安定というのは、本当に結婚生活をダメにするものです。これは統計で取られているものです。 E é lógico que o dinheiro tem sido o causador de uma das maiores instabilidades familiares. そしてお金というのは本当に家族を、破壊する最大の武器の一つなんです。 E pela ignorância, por falta de instrução, eu repito, por falta de treinamento, de instrução, でもう一度言います、勉強しなかったから訓練しなかったからということで a nossa geração acha que está ligada ao quanto eu ganho. そして、世代は私はこれぐらいもらってると勘違いして Mas não está ligada ao como eu administro o que ganho. それは、鍵はここ
こです。私はもらったものをどのようにして使うか。 A pessoa que ganha $1000 e não consegue viver 1000ドルもらって生きていくことができない人というの é は、 a mesma que quando ganha $100.000 também fica endividada. それは、この10万ドルもらっても借金だらけになる人と同じなんです。 Porque não tem a ver com quanto, tem a ver com como. それは、金額ではなくてどのように使っているのかに鍵があるんです。 E se você quer evitar problemas sérios de instabilidade na sua casa, você precisa ser um bom administrador. E a mulher que detém a sabedoria da casa, como diz a Bíblia, precisa ser uma excelente administradora do lar. そしてこの私たちは家を経営していかなければいけないんです。本当にその奥さんもそれを経営をいっぱいできなければいけないんです。 Como ser pai, amigo e como dominar as finanças. Tá. Então, para você dominar as finanças, só tem um jeito. Você precisa aprender, ser instruído, fazer um curso de inteligência financeira, de educação financeira. Tem gente que acha que vai cair do céu essas revelações. São coisas naturais. Você tem que aprender a fazer um planejamento familiar financeiro. Isso é o básico dos básicos dos básicos. Mas você não anota o que ganha, você não anota o que gasta, você não sabe quanto entra, quanto sai. Quando tudo der errado, você vem para a igreja fazer uma campanha para resolver. そして、多くの人たちは私たちは本当に天からそれが下ってくると思うんですね。私たちは計画を覚えればいいんです。経理を覚えれば、全て解決します。あなたはいくら入ってくるのかも書かないし、いくら使ったかも書かないのに、教会に来た時にいきなり全部キャンペーンとか祈りの大会で直そうとするんです。 Mas isso não está ligado à fé, porque tem gente que nunca conheceu Jesus e prospera muito mais do que você. そしてこれは信仰とは関係ないです。イエス様を全く知らない人はあなたよりもはるかに豊かなんです。 Ou seja, o povo ele só perece, ele apodrece, ele é destruído por falta de conhecimento. そして民が破壊されるのは知恵がない時、知識がない時です。 Então tudo que você quer prosperar na vida, você tem que conhecer, você tem que ser instruído naquilo. そしてあなたは何かを、豊かになりたいならばあなたはそれを勉 Isso 強し vale な para い as finanças, isso vale para a paternidade, isso vale para a amizade, ser pai, amigo e administrador. それは友になることにありますし、父になることもそうですし、経理のこともそうです。 Para quem estava na administração lá, ensino entender um pouco do que é ser pai. Ser pai é dar proteção, provisão e destino para os そ seus して filhos. 上にいたものだったら分かるんですけれども、父になるというのは彼らの運命、彼らを守ること、そして、彼らの生き備える父なんです。 Proteção espiritual, emocional e física. 霊的に守ること、それは肉体的、霊的に、 Provisão financeira そして、金銭的な備え、 e liberar o destino, o futuro dos そ seus して彼の未来を決定づけることです。 filhos. E isso se aprende, isso não é dom. それは賜物である。 Não 覚えられ tem る。 dom de ser pai, não. Ele lutou muito para chegar onde está. 彼は、お父さんに、なるための Ele 賜 leu 物だ。 muito livro sobre aquilo. 違うんですからいっぱい本を読んだんです。 Nós temos mania de achar que quando a pessoa é bem-sucedida em alguma coisa, ai, Deus deu um negócio lindo para ela, né? で Olha só como Deus 私たち deu はこういう悪い癖があるんです。誰かがすごいことをやってると、神様あの人にあれをあげてるんです素晴らしいって言うんです。 E eu encerro só dizendo o seguinte para 私は passar. これ言います。 O teu cérebro tem uma limitação, eu dou aula de neurociência, e o teu cérebro tem uma limitação que tudo aquilo que você não pode, ele para te proteger da vergonha e da humilhação, ele declara que você não quer. で私は脳科学について少し勉強してそれを教えるんですけれども、あなたは何か自分ができないと思うものがあると、脳みそはあなたを守るためにあなたはそれをやりたくないと思うんです。 Então você vai ver muita solteirona de 35, 40 anos dizendo, não quero casar não. そしてあなたは、41歳、35歳の人が私は結婚したくないというのをよく聞く。 Você vai ver muito pobre falando, não quero ser rico, não vou me perder, esse negócio do diabo. 多くの貧乏の人が私は金持ちになんかなりたくないです。 A pergunta é, você não quer ou você não pode? あなたはいやなりたくないのかそれともなれないのか。 Falar mais alguma coisa? まだ何か聞きたいですか？ Sobre as finanças, realmente isso foi falado aqui já, realmente é algo que cria muito problema dentro de uma família. 本当にこの金銭的な問題は家族の中で多くの問題を起こします。 Muitas vezes porque o homem não quer trabalhar, 男が働きたくないから、 ou muitas vezes porque realmente não sabe administrar.
本当にお金を使うことが分か Uma らな vez い eu escutei, raramente escuto pregação de alguém. で本当に誰かのメッセージを聞くのは本当に難しいですか E uma vez escutei uma ministração para homens. で男性たちのためのミニストリーを聞いた Foi do falecido Dr. Monroe. でこれはモンロー先生のメッセージでした Ele estava falando sobre, não sei para quem que era o grupo, era uma conferência que ele estava ministrando. で彼はそういうカンファレンスでミニストリーしてたんです E ele falava sempre para as mulheres. で女性にこういうふうに Ele falava assim: antes de você perguntar para o seu noivo se você me ama, であなたは自分の、花婿に私のことを愛してるって聞く前に pergunte para ele aonde você vai me levar, aonde que você está me levando. で彼にこれを聞いてくださいあなたは私をどこに連れて行くんですか Se trabalha, se realmente sabe administrar. あなたは仕事ができるかあなたはちゃんとそれを、まとめることができるか Mas eu entendo que muitas vezes, pela falta de paternidade, nós não fomos ensinados, então nós não aprendemos. で本当に教わっていないために不正がないために私たちはそれを覚えません Chegamos na igreja, で教会に着いた時に conhecemos a Cristo, キリストに出会って é tudo pela fé. 全部信仰によってです Ah, eu não posso, não, mas Deus vai me abençoar. Eu compro no cartão e Deus vai me abençoar. 全部信仰によっていきます俺はできないけれどもカードで買います神 Eu 様に信 preciso じます desse carro, Deus me deu uma promessa que eu ia ter esse carro, então eu vou comprar esse carro, Deus vai prover para o carro. 神様は私に約束してくれたからこの車を買うから神様がこの E 払 paga う 50 prestações de $1.500 por um carro que vale $3.000. で彼は本当にもう30万円の車に100万円ぐらいのローンを組む Nós temos que ser inteligentes. 私たちは Temos que crer em Deus. 神様を信じなければ Temos que crer nas promessas, 神の約束も信じなければいけません mas temos que ser bons でも私た administradores. ちはこれをよく経営しなければいけない Então, realmente, buscar é algo, como foi falado, tem que aprender, tem que buscar realmente como administrar melhor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta: qual é o correto? O homem administrar as finanças ou a esposa administrar as finanças? どっちが正しいでしょうか男がお金をまとめるのか女性が男をまとめる Quem acha aqui que os homens devem administrar as finanças, levanta as mãos. Da casa. で家のあれですよ家計ですよ家計の面倒見るのは誰ですか Quantos creem que são os homens que têm que administrar as finanças, levanta as mãos. Quantos creem que são as mulheres, levanta as mãos. Os demais não creem nada. Deus vai administrar. É isso? Quem for o melhor administrador da casa que administra? Eu acho que não tem um certo ou um errado, não tem um homem e uma mulher. どっちかが正しいとかないんです上手にできる方に任せた方がいいんです Mas aquele que sabe administrar melhor as finanças, que sabe cuidar das finanças. ちゃんと経理を持ってる人は彼はそれをよくする Mas muitas vezes, por sermos machistas, falamos, não, é o homem que administra, mas não sabe で administrar. も私たちは亭主関白だから、俺がやるんだって言うけど自分ではできない Então não precisa ter vergonha de falar, não, administra, você vai ter mais tempo, você vai poder administrar melhor. あなたの方 Administra が as よく finanças. できるでしょうってだからお金の面倒見てよって言えばいいじゃないですか Agora, falando sobre a paternidade, de ser pai e amigo, で父と共になるということ muitas vezes nos confundimos em ser amigo, em dar tudo para a criança e deixar a criança fazer pirraça, se jogar no chão, fazer o que quiser. Não, é que sou amigo, é que não tem que ser brando. Não. で私たちは時々この子供の友になるというのは彼が好きなことをさせたり彼に全部買ってあげるという勘違いをします A minha esposa pode falar aqui, 私の妻はここ e で vocês sabem disso, muitos de 皆 vocês. さんもこれを知っています Eu viajo muito. 私は本当に旅行します世界中 E muitas vezes, muitas pessoas falam assim, isso vai gerar um problema na sua casa, vai gerar um で多く problema の no 人 seu に言われるんですこれはあなたの子供たちに問題を起こすよ Conversa com meu filho. 私の息子と喋ってみて Ele entende. Ele sabe que o pai dele sempre está presente. お父さんはいつも近くにいる Eu sou amigo dele, 私は彼の友 mas 達 não é で porque eu chego em casa depois de uma viagem como essa, que venho aqui, vou para a Índia, 例えば、日本から私はこの後、インドに行きますが e talvez porque ele está se portando mal ou fazendo coisas erradas. で彼が間違ったものを Eu vou やっ dizer, て não, る não tem problema, eu estou chegando de uma viagem agora, não vou fazer nada, não vou repreender, porque eu tenho que ser um bom pai, um bom amigo. 叱っちゃ悪いよ私は旅行してたし今帰ってきたばっかだから彼の友達になろうと思ったら Eu sempre converso com ele e falo assim, você sabe que eu te amo. で私はいつも彼にします
Porque eu te amo, eu tenho que te corrigir. 私はあなたを愛していることを知ってるでしょう。 Porque eu te amo, eu tenho que te disciplinar. だからあなたを直すよ。 Porque eu quero ver você ser um bom homem. あなたが良い男になってほしい。 Então, é realmente buscar ser amigo, de estar junto, de conversar, saber que ele pode confiar em ti. で彼があなたのことを頼れるっていう理解を持っている。 Mas também é ser um pai que quando tem que disciplinar, tem que で disciplinar. も正さなければいけない時にちゃんと正すっていうことを持ってくる。 Yo agregaría la cuestión de las finanzas, で私はその金銭的な o no sé si ya se habló de eso porque no entendí muy bien en portugués, でポルトガル語もあまり理解できなかったっていうのがあります。 pero es en un estudio en finanzas sanas. でこの正しい経理という授業があるんですが、 Te recomiendan で皆さんにもそれを勧めます。 que tú no gastes más de lo que recibes, que veas cuántos son tus ingresos para saber cuánto van a ser tus egresos. でもちろん、自分の、入ってくるお金よりも使ってはいけないことを守ってください。 Y el error más grande que nosotros cometemos 私たちはこの最大のミスは es gastar más de lo que recibimos. もらってるものよりも多くのものを Y donde está el mayor error en esa parte この場所で一番この中で一番ひどいのは es en las tarjetas de crédito. クレジットカードです。 Es muy fácil pasar la tarjetita y la firmita y ya empezamos a decir, si recibo esto lo voy a pagar, y empezamos a engañarnos nosotros mismos en la mente cómo vamos a pagar eso. でクレジットカードで簡単です。すぐ通せばすぐ払えるし、お金がない時にこのクレジットカードを使えば大丈夫です。私たちはどんどん自分の頭を騙して、買い物を続けるんです。 Pero los números son fríos で皆さん数字は冷たいんです。 y los números son números. 数字は数字です。 Y el cuidado que uno debe de tener es no tarjetas de crédito, で本当にクレジットカードを持ってない人は持ってない。 no gastes lo que no tienes, 持ってないものを使わないで。 que todo lo que tú uses o tengas en tu casa o tu carro, todo lo que tú necesites 自分の車や自分の持っているもの全部は sea tuyo, あなたのものっていうものを使ってください。 no lo debas. もう借金しないでください。 Vas a evitar muchos problemas de estrés, あなたはストレスの問題をいっぱい、そこでカットすることができます。 de ansiedad, で劣等感 el no poder dormir bien porque cómo voy a pagar, でよく寝れない不眠症を出すことができる。 y eso lleva muchas veces a las parejas al divorcio. そしてこういうのは本当に離婚に持っていくんです。 El otro punto que hablaban sobre las finanzas sanas でこの正しい経理という授業の中で es el no gastar más de lo que recibes もらってるよりも使わない y hacer un ahorro. Ahorro. そして、貯金をすることですね。 O sea, no te gastes todo lo que recibes. 持っているもの全部使わない。 Siempre aparta un poquito ちょっとだけ取って para que estés preparado, como dice la palabra, で聖書に書いてある通り準備 para のた los めに días malos. 悪い日のために準備する。 Las tarjetas de crédito también dice la palabra でクレジットカー en ド Santiago ヤコブに書いてある。 que uno no conoce el mañana. 私たちは明日がどうなるのか分 No からない。 sabes qué pasará. 何が起きるか分からない。 Si vas a conservar el trabajo, で仕事が本当にずっと続くのか、 si vas a tener la salud 本当に健康でいられるのか、 como para poder cumplir con ese compromiso. その約束を最後まで守れるのか。 Respecto a la cuestión de ser buenos padres, de ser amigos, で親がいい友達になるというアドバイスは私は敬意を払いますが、 en la experiencia de mi vida, 私の人生の経験から言うと、 yo lo resumiría en algo muy básico que lo aprendí hace muchos años 私が長い間覚えたものを簡単に今説明したいと思います。 y lo practiqué con mis hijos で自分の子供たちにこれをやりました。 y desde pequeños y lo he practicado hasta hoy, で小さい頃から彼らにそれを教えている。 es ganar el corazón de mi hijo. で自分の子供の心を勝ち得ることです。
Cuando tú ganas el corazón de tus hijos, 自分の子供の心をあなたが勝ち得るとき、 podrás soportar tiempos buenos y tiempos difíciles. 悪い時も良い時も彼らと一緒に過ごすことができる。 Y aun cuando el hijo se equivoque o tú te equivoques, で、あなたが間違えても子供が間違えても、 lo superará. これをあなたは乗り越えることができる。 Y muy breve con esto. Primera de Corintios 4:1. 第一コリントの4章の一節。 Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 一節読みました。 Y ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 二節。 Un administrador es un mayordomo, で、管理者というのは素晴らしい賜物です。 es un supervisor de la casa. これは家のスーパーバイザーなんです。 En la palabra griega se traduce como un curador, で、ギリシャ語ではこれ癒すものと癒すことです。 como un agente fiscal. この、管理者ですね。 Somos administradores en el reino de Dios. 私たちは神の御国の管理者なんですね。 Administro mi propia vida, 私は自分の人生を管理して、 administro mi casa, 自分の家を管理し、 administro mi tiempo, 自分の時間も管理し、 administro mis finanzas. 自分のお金も管理します。 Voy a ser un fiscal, 私は管理者になる。 un supervisor para mí mismo. 自分のためのスーパーバイザーなのです。 Y tenemos que ver, esto tiene que ver con conocimiento. これは知恵とよく深く関係があるんです。 Si no soy un buen administrador, 私が良い管理者じゃないと tengo que aprender a hacerlo. 良い管理者になる方法を覚えなければいけません。 Y ahora hay cursos muy buenos で、多くのこのコースがあります。 para prepararnos a ser buenos administradores 私たちが良い管理者になるため、 en nuestra propia casa en todos sentidos. 自分の家にも、そして全ての場面に、 Só para encerrar, 終わらせるために、 Provérbios 31, complementando, agregando ao que o apóstolo Gustavo falou, 箴言の31、 mas Provérbios 31 diz que a mulher é virtuosa, ela acorda cedo, ela dá ordem aos funcionários, né? Ela prepara lã para os dias de frio, ela vai administrando a casa. Eu concordo com o que o apóstolo Gustavo falou, que administre, porém eu botaria um entre parênteses, por enquanto, quem tem mais preparo para administrar a casa, mas biblicamente a mulher tem que buscar essa instrução, porque a mulher sabe como administrar os filhos. Eu não sei o que eu tenho que comprar para minha despensa. Se eu for pro... Só um minuto. Quer pegar? Vai lá, Sérgio. 私が言いたいことは、その箴言の最後の31章に書いてある利口な女性についてです。彼女は朝早く起きて、そして彼女は最大限に自分の家の管理をして、それを指示する力がある人なんです。Eu não sei o que eu sei. Se eu for fazer compras no mês, eu vou comprar só miojo, pipoca, micro-ondas. Ou seja, a mulher ela tem noção, né, do molho de tomate que não pode faltar, de quanto de alho tem que ter, né? そして女性は大体理解するんです。 Ela administra o nosso tempo. 彼女は私たちの時間を用意するんです。私はもし月の買い物をしたらパンと卵とラーメンしか買いませんけれども、彼女はちゃんと買うべきものを知っているんです。 Ou seja, a mulher ela precisa ser treinada para ser sábia, porque toda mulher que não é sábia, a Bíblia a chama de rixosa. E a Bíblia diz que é melhor você morar no cantinho de um telhado que com a mulher rixosa. そして、聖書には書いてあるんです。女性は頭良くなることで Só 頑 tem 張る dois しか tipos し de ない。 mulher, a rixosa e a iracunda, como diz a Bíblia. Bota esse nome para ficar feio mesmo, né? Ou a sábia, é uma das 本当 duas. にこの嫌な女性と、知恵のある女性なんで、聖書には、嫌な女性と一緒に過ごすならば、頭いい女性と小さい家で住んだ方がいいということです。 E sobre a parte financeira, eu tenho um livro que se chama Dinheiro Emocional, tendo saúde emocional para ter paz financeira. で、本当にこのお金については、Tá ali atrás, depois você vai poder adquirir. 後ろに私はその本を Que ele diz o seguinte:
cada um de nós temos um passado que as privações, as frustrações que tivemos no passado determina como nós queremos gastar o dinheiro hoje. で、私たちの過去で何か絶望やこう失望があった時にどうやってお金を使うかが決まるんです。 Então aquilo que você foi mais privado na infância é o que você tenta hoje compensar financeiramente. あなたが小さい頃に決められたものをあなたは今、大きくなった時に使う。 Ajudando todos aqui para fazer um comercial. Custa 100 mil ienes. これは、10万円で Mas hoje, para quem está aqui, vai ser por 1000 ienes. Olha só. Agora, olha que interessante. Porque se você foi privado na infância com questão de sapato, hoje você vai começar. Qualquer dinheiro que você vai querer priorizar sapato. Só que o dinheiro ele nunca vai cobrir esse buraco emocional. Ele não cumpre essa função. で、あなたは小さい頃に靴を絶対買っちゃダメって言われて育ったのならば、大きくなった時に、靴を買うことに全てのお金を費やすんですけれども、靴を買ったってあなたの心の穴を埋めることができるんです。 Então o encerro dizendo o seguinte: você tem que ser um bom administrador financeiro e um excelente administrador emocional das suas próprias emoções. Quem não governa a si mesmo não pode governar nada. そして自分の感情をコントロールできない人はできなくなるんですね。どうでしょう。 Eu já tinha visto aqui, é bem interessante essa pergunta. この質問も本当に大切な質問です。 Eu já tinha deixado separado mais ou menos no meio, mais ou menos, sempre porque eu sei que isso aqui vai ser um pouquinho longo. これはちょっと長くなるかなと思ってますね。 Primeiro um comentário, depois são duas perguntas muito parecidas. コメントが入ってて、この2つは同じような質問なので。 Eu não vou falar que quem... Bem, vocês vão ver na pergunta se foi homem ou foi mulher, claro. で、これでどっちが男性か女性 Diz か。 assim: por que as mulheres なぜ女性たちは não entendem que o homem precisa ter relação sexual pelo menos umas 3 vezes por semana? なぜ女性たちは男性が Esse não é muito exigente, não. Ok, depois ok. Daí agora vem duas perguntas. A pergunta seria: qual a frequência de relação sexual que eu devo ter? 私は性的な関係をどれくらい持てばよろしいでしょうか。É muito parecida. Quantas vezes de relação sexual devo ter com o meu cônjuge? Bem parecida. Então são 3 pessoas, 3 homens. 性的関係 Deixa eu falar algo rápido aqui, vou passar para eles, depois eu volto aqui. Quando eu ministro para matrimônios, eu coloco uma exposição dispositiva do cérebro do homem e do cérebro da mulher. 2つぐらい、男性の脳と女性の脳についていつも話し Tem uma parte bem grande aqui no cérebro do homem, 男性の大脳 uma の glândula bem grande aqui dizendo sexo. で、男の大部分は Bem grande assim. 性行為。 Daí aqui atrás tem um pouquinho, tem uma outra aqui ここにはもう一つ小さいのがあ e る。 diz assim, mais sexo. もう少しセックスを。 Toma quase todo o controle, quer dizer, quase tudo, né? Só que nessa parte que tá aqui sexo, no da mulher tá escrito sapatos. セックスって本当は書いてある後ろには靴と書いてある。 E bem aqui junto, assim, grande, tá escrito assim, gerador de dor de cabeça. で、普通の発電機みたいなのがあるんですよ。 E aqui bem pequenininho, quase você não vê aqui na mulher, assim, bem pequenininho assim 女 já. 性には本当に小さい。 Tá escrito assim, iniciativa pro sexo. 全員と書いてあります。 Bem, vamos lá. Quem quer começar aqui? Quem quer começar a contestar? Quanto tempo vocês creem que deve ter na relação sexual? どのぐらいの頻度で性行為をやった方がいいでしょうか。 Olha só, meu trabalho secular, eu sou coach. E como coach eu atendo muita gente.
で、私の仕事はコーチングをやることです。私は多くの人たちの相談に乗ります。 E além de coach, sou pastor, então junto eu tendo um monte de gente mesmo. で、本当にコーチングと牧会をやってるので、本当に。 Esse é um dos problemas mais comuns no relacionamento, é a falta de sexo. で、本当に最大の、夫婦の最大の問題の一 Esse つ dia の um jovem lá da igreja, pastor, で、教会のニュースが私の出て、牧師先生、 pastor, tô doido pra casar, pastor, tem que casar, pastor. Que isso, varão? Fogo é esse? Fogo estranho é esse? 怪しい炎が出てる。 Por que você quer casar, irmão? なんで結婚したいの？ Você é jovem, pastor, não tô aguentando mais não, pastor, tá casado. Você tá aguentando o quê, irmão? O que você tá aguentando? Tem que casar pra fazer aquelas coisas. Que pode, irmão? Fazer sexo, pastor. Eu falei, irmão, não é do casamento, tá vendo? Pede pra Jesus te levar, pra você trocar o prazer. Você é feliz e não sabe, varão. Mas, o que é isso? É assim, isso é uma reclamação muito recorrente. Primeiro você tem que partir do princípio que o homem é um cavalo, né? O homem não tem sentimento, não sabe lidar com as coisas. O homem é assim até passar por um treinamento. スタート始めるときに男性は本当に馬のような人で、そういう訓練ができるまでは彼はガサツなんですね。 O homem ele tem dificuldade em encostar, em beijar, em abraçar, se não for com as segundas intenções diretas. É impressionante. 男性っていうのはすごいですね。 Olha Deus falando aí nos casamentos. 考え方がなかったら女性にやって A maioria das mulheres ligam, pastor, se ele vem me dar um beijo assim, pra que é? Porque nunca é um beijo só pro dele. で、僕先生、旦那が私にキスしてくるときは必ずあれ欲しがってる。 O homem tem dificuldade de preparar o ambiente, porque o homem é muito imediatista. Ele precisa só ter aqueles 5 minutinhos de alegria, né? 男性はPara alguns dois minutos. ればいい。 E tá bom, tá satisfeito, tá feliz, né? Dorme. 男性たちは時間があれば幸せになれるんですよ。 A mulher não, a mulher ela tem muita coisa envolvida e nós homens temos dificuldade de entender isso. で、男たちはこれを理解するのが大変なんです。 Então o sexo ele começa pela manhã, você só vai fazer à noite. Mas ele começa quando você acorda, quando você deixa o café da manhã pronto para ela, quando você liga durante o dia, quando você fala que ela tá bonita, você vai preparando, chega em casa, você começa a arrumar as crianças, ela já entendeu o que tu quer. Vamos, crianças, vamos dormir, vamos beber, 7 horas da noite. Vamos beber. Não, letreiro não sai pela porta. Tem já gente que tá partindo para Rivotril na mamadeira da criança, né? Eu tô no cavalo ainda. Você é um ministrado já. Você tem que ficar querendo. 朝始まるんですね。あなたが彼女のためにパンを作ったり、そして全ての準備をしたり、彼女にキレだよって言って夜に実践があるんですけれども、あなたが帰ってきて、そして何かをやるときに子供たちを早くしまったときに彼女はそろそろ空気を読むんですね。 Concordo. E a mulher também ela tem uma dificuldade às vezes de entender a necessidade do marido. Então, qual é o melhor jeito? É o diálogo. 理解するのが大変なんです。ですから会話が必要 Tem casal que tem 20 anos de casado e não consegue, nunca tiveram prazer. Principalmente a mulher nunca teve prazer sexual de でも verdade. 20年結婚して夫婦なんで彼らは快感を得たことがない女性もそうです。 Porque tem dificuldade de dialogar. Ele fica com vergonha. Você casou e tá com vergonha de falar o que você casou pra fazer. Não entra na minha cabeça o negócio desse. でも結婚してるのにそれ何が気持ちいいのか何がいいのか言えないですから。 Então, sentar e conversar o que gosta, o que não gosta, como tem que ser, como não tem que ser. こういうふうにちゃんとやらなきゃいけないよ、これやらないでとか
って話さなければいけません。 E às vezes a mulher também não gosta, não só porque você é um cavalo, não sabe tratar, é ignorante o dia todo e de noite quer só ter sexo. で、あなたがただ一日中ひどい旦那で夜だけやりたいっていう旦那だけじゃなくて、 Às vezes também você não sabe fazer sexo. あなたはセックスすらできないんです。 Só é bom pra você. Então ela não quer repetir. あなたのためにしか良くないから彼女はもう一回やりたがらないんです。 Então, como eu disse no início nas finanças, eu repito também nessa área. Tudo que você quer ser bom, você precisa ser treinado. Só que você vai treinar em casa, calma. Graças a Deus, pastor liberou treinar. É em casa mesmo. Só que é estudando, né? Entendendo quais são as necessidades da esposa e etc. Mas 訓練をしなければいけませんね。こういう練習をしないと絶対にうまくいきません。ですから外ではなくて家で練習してください。 isso é uma dificuldade geral. Agora, sobre frequência, já passo para a pastora Elisa. 回数については Sobre a frequência, eu acho que não tem uma regra. それ Né? ルールがないんです。 Eu acho que fazer todo dia é cansativo, porque o dia a dia é cansativo. もう日 Né? 常生活が大変なん O です。 sexo 毎 tem que 日 ser de uma certa expectativa, né? 期待感とかがないとつまらない。 Então, assim, eu não vou dar um número, mas até porque eu trabalho viajando, pra mim sempre é festa, porque todo dia eu tô voltando pra casa. Né? Festa, tal. Eu brinco com as crianças, vamos mimir todo mundo. Papai chegou agora, já quer botar ele pra mimir, não entendem. Mas eu acho que quando tem acordo, as coisas fluem muito naturalmente. で、お互い双方にこの納得があると必ず2人ともうまくいきます。私たちは旅行ばっかりしているのでいつも帰ってくるときにそういうのが起きますから毎回がパーティー Tem mais coisas, mas a gente vai falando. もっと多くあるんですか？ Yo daría dos consejos aquí muy importantes. 2つのアドバイスがあります。 Primero, la mujer, dos cosas que no debemos hacer 私たちは決してやってはいけないことがあります。 y que también nos programan desde pequeñitas porque escuchamos a la abuelita, 私たちは a おば la あちゃんから聞き vecina, a 慣 la れている mamá, 小さい a 頃か la ら comadre, でおばちゃんやお母さんから聞いていることがあります。 y malentendemos lo que es la relación sexual y su importancia en el matrimonio. 性的関係のことを勘違いしてしまいます。 Y crecemos con la idea で私たちはこの成長していくために que el sexo es el pilar del matrimonio. この結婚生活の最大のものはセックスだと Hay cosas, es muy importante, pero hay cosas también muy importantes en も el ちろん大 matrimonio. 切なものがもっとたくさんあるんです。 Y en segundo lugar, que no debemos hacer es el manipular y tratar de conseguir todo como mujeres, で私たちは、女 que nos 性 enseñan que a través del sexo podemos lograr todo lo que queremos con el varón 性的、関係によって全てをコントロールできるという教え方もされていますがそれはよくありません。 y castigarlos por algo que no nos gustó, そして私たちが、それは好きじゃなかったから帰り que no nos hicieron caso, que no nos dijeron qué bonito nos había quedado el corte ni se fijaron, で例えばあなたが髪の毛切ったこと気づかなかったからといって o que diga la comida que nos esforzamos tanto en hacerla, で本当にこう私たちが努力しなかった食べ物が美味しくなかったとか y ya nos predisponemos で私たちはもうそこで準備するんです。 y los castigamos 彼らを縛り付けて no cumpliendo esa parte con nuestra pareja. でこういうふうに、私はそれを理解できません。 Es muy importante 大切なのは que nosotros no hagamos esas dos cosas como mujeres. 私たちは女性としてこの2つはやってはいけないんです。 Y en mi experiencia yo les puedo decir で私の経験から皆さんに言えますね。 que como matrimonio 夫婦生活の中で algo que tenemos que cultivar para ambos estar satisfechos en la parte sexual que tal vez nosotros queramos tener relaciones sexuales. 私たちがこの夫婦生活の中で性的感情とか性的欲求を満たすことの大切さについて Es la comunicación これはコミュニケーションをとって y es el hacer
hacer mucho reír a tu pareja. で、あなたの、旦那さん相手を、ちゃんと Mantener esa alegría en el matrimonio, 夫婦生活の中でこの喜びを持つことが大事。 esa comunicación en el matrimonio, そして夫婦生活の中でのコミュニケーション、 que sea algo divertido. これは楽しいんです。 Y a lo mejor si la esposa anda con ideas raras そして妻が、 o está cansada, 疲れてる時とか ya se anima. 疲れていてもそれが楽しくなってしま O viceversa. う。これが Yo creo que la alegría en el matrimonio 私は、夫婦生活の中で喜びが rompe muchas barreras 多くの壁を壊します。 y la comunicación そしてコミュニケーション、 puede traer esos acuerdos こういうものを、納得できる。 para que dé la satisfacción en ambas personas. 他の人たちにも、喜び En lo que es la frecuencia de cuántas veces la pareja desea así hacerlo. もう何回かっていうのはお互いが何回かやりたいかによるんです。 Bem, eu creio que o que o pastor Tiago falou, né, é real. Nós temos que ter comunicação, igual a apóstola Magna disse. Comunicação. Que tipo de comunicação? 言った通りこのコミュニケーション大切だし、先生の言った通り本当にコミュニケーションが大切なんです。どのようなコミュニケーションでしょうか。 Eu uma vez fiz um aconselhamento com uma irmã e ela tinha 10 anos de casada. ある女性のところに私が、夫婦相談のところで10年結婚している女性が来ました。 E nesses 10 anos ela nunca teve um orgasmo. で彼女は10年間の間で絶頂したことがないと言うんですけど、 E isso acontece muito, irmãos. これが、本当に起きるんですね。 Mulheres que nunca tiveram um orgasmo. このオーガズムに達したことがない女性なんです。 E tem vergonha de falar pro marido. でそれを旦那に言うのが恥ずかし E い。 finge pro marido. 旦那さんに嘘をつくんですね。演技をするんです。 Eu creio que entre nós, como casal, tem que ter comunicação. で夫婦の間ではこういうのはコミュニケーションを持たなければいけません。 Que tipo de comunicação? どういうコミュニケーションでしょうか。 Às vezes o marido tá lá no joelho aqui, a mulher quer um beijo aqui no cangote. 旦那さんは膝のところにいるけれども、女性は首に欲しがってるかもしれない。 Às vezes você, marido, não sabe o que a sua mulher あ gosta. なたの女性が何が好きなのかあなたは分かってない。 Talvez você, esposa, não sabe o que seu marido gosta. あなたの旦那さんが何が好きなのかあなたは分かってないかもしれない。 E às vezes a gente, por religiosidade, tem vergonha de falar. で宗教のせいでそれ言ってはいけないと思ってる。 E muitas vezes não consegue chegar ao orgasmo porque não tem, como disse a pastora, nenhuma brincadeira, não tem divertimento no meio da relação でそ sexual. の絶頂もたどり着くことができないのは楽しくないし、そういう関係を持つ喜びがないんです。 Eu acredito que nós temos que desfrutar o sexo. O sexo foi feito para nosso deleite, para nós desfrutarmos. そしてこの性行為というのは私たちのために作られたものですから、私たちはそれを満喫しなければいけません。 O sexo não é pecado, irmãos. 罪は、セックスは罪ではありません。 Entre o casal, lógico. 夫婦の間だからね。 E quando eu falo assim de brincadeiras, criatividade, eu não estou falando para você ir lá ver pornografia, não. で私が遊びの話をしている時にあなたにポルノを見てほしいって言ってるわけじゃないんです。 A gente não precisa de pornografia para se divertir na hora da relação sexual. 性行為の時に楽しむためにポルノを見る必要はありません。 Então eu acredito isso, que tem que ter o diálogo. 本当に会話がなければいけないと私は思います。 E para as irmãs, como o meu esposo falou, né, que a grande porcentagem do cérebro do homem está lá, sexo, e a mulher é uma pequena porcentagem iniciativa. 本当にその男性は頭のことはそれでいっぱいですけれども、女性は本当に小さなぐらいしか考えてないんです。 E a maioria das vezes é sempre o homem que tem a iniciativa, a mulher não tem で iniciativa. 時々、あまりにも大抵の時は男性から来るのが問題なんです。女性の方から来るのが難しいです。 Às vezes não tem nenhuma preparação, そう準備すらない。 não tem uma depilação, não tem uma lingerie sexy, não faz nada. 例えば、ちゃんと剃ることもしないし、セクシーなランジェリーも着てこないんです。 Irmão, não é pecado você ir lá no Victoria's Secret, irmão, comprar uma lingerie pra você. 皆さん、あなたがビクトリアですね、まあそういうものを買うのは罪じゃないんです。
trabalho dele, livra-me de todo mal, livra-me de todo mal. そして旦那さんはすごい問題の中を通ってるかもしれないし、会社ですごく誘惑的な女性がいるかもしれません、イザベルのように。 E aí chega em casa, a mulher cheirando cebola, descabelada, sem se depilar. で家に帰ったら妻が臭いまま、汚いまま。 E ele está falando, Senhor, te disse para me livrar de todo mal. そして彼は主を私の誘惑から取ってください。 Bem, nós estamos aqui em família, amém? 私は家族ですよね。 Família. Então eu acho assim que tem que ter um diálogo. O marido falar o que gosta, a mulher falar o que gosta, o que não gosta. 何が嫌いなのかちゃんとはっきり言うことが大切。 Se gosta tudo depilado, se não gosta. 全部剃るのがいいのとか剃らないのがいいのかとか。 Nem a frequência. A frequência, irmãos. で回数というのは Quantos querem saber a frequência? この回数を知りたい人は何人いるでしょう。 Vai depilação. Qualquer coisa procurem a Irmãos, a frequência eu acho que tem que ter uma conversa entre o casal. で夫婦の間で話さなければいけません。 Porque às vezes o homem, ele precisa 3 vezes na semana, 最低 2 vezes 男は na semana. 3回とか2回とか必要な男がいます。 E a mulher cada 15 dias. 15日に1回で十分。 Ou cada 3 meses. é matar o marido mesmo. Uma coisa nós temos que entender. Eu acho Que que os homens têm sementes dentro deles, irmãs. 彼は種がいっぱいなんです。 Que os homens têm semente dentro deles. 彼らの中に種があるんですね。 E eles têm que liberar essa semente. 種を解放しなければいけないんです。 Senão fica liberado. Então eu acho isso, que tem que ter um acordo. でこれは話し合わなければいけないんです。 Você precisa 2 vezes ou 3 vezes na semana? あなたは週に3回必要なんですか。 Então vamos tentar fazer de tudo para alcançar esse alvo. でそれができるように頑張りましょう。 Porque às vezes, 時々 Geralmente quando eu e minha esposa ministramos, nós justamente ministramos isso. Muitas vezes é muito difícil um homem falar para a mulher, não, você é homem, você é machista. E daí não quer escutar. 男性の方からそれ言うのは本当に難しいんですね。あなたは天使マンなんだ、私をコントロールしようとしてると思います。 E a mesma coisa a mulher quando vai falar algo direcionado ao homem, o homem não quer escutar porque pensa que a mulher é feminista. で女性がそれを言ってる時にフェミニズムだと思ってそれを行いません。 Eu já vou passar para ela, já fala mais, dá uns toques para as mulheres aí de 本 novo. 当に女性たちにもっと強く言ってくれます。 Mas algo também que os homens têm que entender, 男性たちは分からなければいけないのは muitas vezes porque viemos a Cristo já jovens ou adultos, 私たちが大人の状態でキリストのところに来てるので e talvez era viciado ou via pornografia. 例えばポルノばっかり見ていてそれの中毒だった人 Daí quando casa, pensa que a esposa vai fazer tudo que a mulher lá que via nos filmes de pornografia vai fazer. そしてこの結婚した時にこの今まで見てたポルノと同じことを女性がやると思う。 Daí fala, não, minha esposa é fria, ela não grita igual as mulheres que gritam lá no carro. 私の妻は冷たいので叫ばないんです。 Deixa eu te falar algo, meus amados. 大変なのは Essas mulheres do filme gritam porque pagam elas. お金をもらってるからなんです。 Paga a sua esposa pra ver se ela não vai gritar. お金をもらってるからなんです。
numa igreja, sim, estamos numa igreja. Meus amados, então o homem que viu muito dessas coisas entra num matrimônio com uma expectativa errada também. E às vezes quando entra e a mulher talvez se guardou, é a primeira vez. O homem de tanto ter visto tanta pornografia praticamente viola a sua esposa. E essa experiência que ela teve foi tão ruim, ela não vai querer ter mais. Então, por isso cria o gerador de dor de cabeça, entre outras coisas, porque fala, eu não quero passar pela mesma experiência. Eu tenho certeza que se você tiver uma relação sexual prazerosa com sua esposa, que ela goste, que ela chegue também a ter o sentir o prazer, ela vai querer ter mais também. Como foi falado aqui diversas vezes, a comunicação é muito importante. Se comunique com o seu cônjuge. Vê realmente o que ele gosta, o que não gosta. Não se iluda, uma vez mais, não se iluda com o que você viu no passado. A senhora que fala que viu no passado e já não vê mais, que ficou. Não se iluda com as coisas daqueles filmes, daquilo que eu falei. Aquelas mulheres são pagas para fazer o que fizeram. Então, leve a sua esposa a ter realmente, a sentir prazer, a realmente a gostar. Es bien importante conocer los temperamentos. Si yo conozco el temperamento de mi esposa, yo voy a entender cómo ella quiere tener nuestra intimidad. El comportamiento de la persona colérica, todo es rápido. 3 minutos. Y el temperamento flemático es todo bien arreglado, con tiempo, con citas, en la agenda, a qué hora, qué día, en qué posición. El colérico no. El colérico quiere ayer. Rápido. Si yo conozco el temperamento de mi esposa, yo sé que ella es flemática, es ordenada. Ella no quiere que yo llegue y rápido, ya en 2 minutos terminamos. No, ella quiere todo elegante, una flor. En la mañana le hablé, le dije cosas hermosas y preparé todo en el camino para cuando llegue a casa. Porque es flemática. Si yo conozco cómo es su temperamento, voy a poder hacerla más feliz. En la relación sexual, yo no me tengo que ver a mí mismo. Yo tengo que complacer a mi pareja. Yo quiero ver cómo ella queda complacida. Cuando yo veo que ella está complacida, yo quedo complacido. Solamente como complemento. La segunda, en la otra parte, hay trastornos sexuales.
でこの性的なこの que no son tratados en el matrimonio これは夫婦間の中でそれは正される por falta de conocimiento, 例えば知識がなかったり eyaculación precoz. あと、早漏があります La mujer no tiene un orgasmo porque el marido tiene eyaculación 例 precoz. えば女性が自分達しないのは旦那さんが早漏だから Es un trastorno sexual これは間違った性的干渉です que hay que tratarlo これは直さなければいけない y hay especialistas para hacerlo. でそのためにプロがいるんです Igual la frigidez. でそれも、冷めることもそうです Puede ser un trastorno sexual これも性的な間違った性的干渉 cada 3 meses. 3ヶ月に1回 Y el marido se está quemando もう旦那は燃えているんです y quiere saludar a todas las hermanas de abrazo. でもう毎週話しているけども Y la esposa se enoja. でもう女性はそれで Y la esposa dice, es que no puedo, で私は無理 no se me antoja. 私はまだそんな Es un trastorno que hay que tratar con un especialista. そうこれはプロの人とやらなきゃいけない Y a veces el tratar estos trastornos nos causa temor, vergüenza, miedo y no lo hacemos. で私たちはそういうのを直すときは恥ずかしいし、きついところがあるんです A veces como pastores cometemos ese error y la queremos hacer de terapeuta. で私たち牧師は O las parejas, los miembros de la iglesia creen que el pastor lo sabe todo y tiene que hacerlo también de terapeuta, ¿verdad? En esa área. プロのセラピーを行う人だと勘違いすることがありますし、その教会の人たちも牧師が何でも知ってると思ってるんです Es muy importante que no cometamos ese error y busquemos ayuda profesional. No todo lo sabe el pastor. で牧師だからといって全部知ってるわけじゃないんですねですからプロの教えを聞かなければいけません Y termino con una historia curiosa. で楽しい、面白い話を思って La esposa llega con el pastor y dice, me quiero divorciar. で妻は旦那さんと牧師のところに行って私は離婚したい Pero hermana, usted viene espiritual. でもあなたはすごく霊的な人なのに Su marido viene cada domingo a la iglesia. あなたの旦那さんは教会に Hasta da sus diezmos. もう Eh, であなたは11献金をあげるでしょうか y ella le dice, lo espero el viernes a las 6 de la tarde. 金曜日の夕方6時待ってますよ En mi casa. 私の家で Y el pastor llega a las 6 de la tarde. で牧師は着くんです6時 La mujer le pone su café, galletas. でこのコーヒーとかいろんなものを置くんですね Y espera que llegue el esposo. そして旦那さんを待つんです El esposo llega del trabajo. で旦那さんは家から仕事 Él es mecánico. 彼は整備士ですから ¿Tú sabes cómo huele un mecánico después del trabajo cuando está trabajando? 整備士が仕事を終えた後の匂いが Él llega a la casa. 彼家に着いて Oh, pastor, ahorita regreso. 牧師先生ちょっと待って Sube a la recámara. そして自分のベッドで 5 minutos está de regreso 5分経ったら戻ってくる con otra ropa. 違う服を着てくる Pero no se bañó. でも風呂に入ってないんです Y ella dice, así lo hace siempre. Y así quiere que yo duerma con él. この状態で私と寝てほしいって言うんです Son detalles tan pequeños, 小さな問題ですが pero son tan grandes. これは大きくなるんです Porque son detalles que no se pueden hablar con cualquier persona. 誰にも話せないようなことですから El pastor no lo sabe todo. 牧師は全て知ってるわけじゃない Para eso hay especialistas. そのためにプロがいるんです E só complementando, 最後に言うだけ que ele está falando tão pequena, por exemplo, da gente pessoal, isso é uma pesquisa também, これはこういう統計があるんですけど de que os grandes problemas nunca separaram os casais. 大きな問題が、夫婦間の問題夫婦を離婚するわけではなくて Sempre são os pequenos. でも小さな問題が離婚をもたらすんです O casal perde um filho, 息子を o marido é preso, 旦那から a empresa deles quebra, eles ficam sem dinheiro nenhum. 彼らの Isso 会社 tudo acaba unindo muito mais o casal, isso é científico. これ本当にこれは Eles se unam porque nunca
antes e começa e para com as coisas aqui. Mas as pequenas coisas do dia a dia de um cara que não toma banho, 例えば風呂に入らない旦那とか a instabilidade financeira. お金がない Se você quebrar totalmente, ela vai ficar contigo, mas a instabilidade do dia a dia faz ela querer ir embora. あなたが完全に倒産するのと不安定は全然違う Porque você nunca tropeça numa montanha, você tropeça numa pedrinha. あなたはいつも山に転ぶわけじゃなくて小さな小石で転ぶ Olha para o seu cônjuge, olha para o seu あ parceiro. なたの旦那の方を見てください Uma olhada romântica. え Pisque os olhinhos. Vai ser hoje. Eu ia terminar a reunião, não posso. Tem gente que vê a hora para terminar o culto, não sei nem. Vou pregar 20 minutos da noite só. O crente já está pensando em procriar, né? O crente nunca pensa. O crente já está pensando em procriar. Meu amado, esse assunto é muito sério, então realmente cuida, tanto o homem como a mulher se cuide para o seu esposo, o で esposo 旦那のためにお互いは相手のために自分をよく思ってください se cuide para a sua esposa, conversem, 本当にコミュニケーションをとって isso é muito importante. これはすごく大切です Alguém quer fazer alguma pergunta nesse sentido aqui antes que eu passe para outra? この問題に対して何か質問したい人いますか Acho que Ok. Uma outra pergunta. Agora sair do carnal e voltar para o espiritual. 霊的なところに行きましょう Como levar Deus para o centro do casamento quando o marido não está na mesma visão? 旦那さんが同じビジョンじゃないのにどのようにして神様を結婚の真ん中に連れてくること Como llevar Dios para el centro del casamiento cuando el esposo no está en la misma visión? Estas cosas más espirituales de por la Hay que entender qué es visión. Hay que entender qué es una visión. これビジョンが何なのかをまず理解しなければいけません Si estamos hablando que tienen ministerio, でミニストリーを持っているのか pero no están en el mismo で nivel, 同じレベルじゃないのか o no tienen los mismos objetivos, 同じ目的を持ってないのか no tienen el mismo enfoque. 同じところにフォーカスが当ててないのか Yo creo que el matrimonio es comunicación で私が、もう信じるのは夫婦間でのコミュニケーションです彼らの一つです cuando el matrimonio es respeto, でこの夫婦間の中で礼儀があるとき hay honra. ここで敬いがあるとき Si el esposo va adelante, el esposo jala a su esposa. 旦那さんが先に Si la esposa va adelante, la esposa jala a su esposo. で先に行ってる方が後からついていってる方を引っ張るんですね El problema es cuando hay orgullo, 問題はそこに肛門があるとき cuando en la pareja hay soberbia. でこうどっちかの方に高ぶりがあるとき Mi esposa y yo viajamos muchas veces juntos, 私の妻と一緒に多くの時旅行し pero en los últimos años su ministerio ha sido casa. で私たちのミニストリーは家になってきてるんです最近 Sería muy ingenuo pensar que nuestro ministerio yo lo he hecho solo. で私は一人でそのミニストリーを行っているって考えるのは本当に気違い Tenemos 4 hijos profesionales, 私たちは4人の子供がいる todos involucrados en el ministerio. 彼らはもうミニストリーの中で働いている Todos tienen una altura y una dignidad. 彼らはもうある程度高いレベルまで行ってる Esa parte la hizo mi esposa. これは私の妻がやっています Por lo mío, yo he edificado ministerio. 私はミニストリーを作っている Todo lo hicimos juntos, 私たち2人でやったんです aunque su parte fue más familia. でも彼女は家族だったんです Interviene conmigo en el ministerio 私と一緒にミニストリ porque ー estamos viendo hacia el mismo lugar, 私たちは同じ場所を見ているからです aunque ella cumpla otros roles. で間違ったところを彼女がやっても Eso no me hace mayor,
それによって私が大きくなるわけではないし、 ni a ella menor, 彼女を小さくするわけでもな a い。 ella no le hace más grande で、彼女が大きく o a なる、 mí más pequeño. 私が小さくなるのか。 Somos un equipo. 私たちはグループです。 El punto es el enfoque que le damos a nuestra vida, で、これは私の人生でフォーカスを決める。 hacia dónde queremos llegar 私たちはどこまで行きたいのか。 como familia sacerdotal. 最初の家というのはどういうのか。 No como mi ministerio o su ministerio, 私のミニストリー、彼女のミニストリーというのは sino como familia sacerdotal a 最初 dónde の家族 queremos とし llegar. てどこまで行きたいのか。 Y eso va a romper con cualquier paradigma これは私たちのこの概念を全て取るんです。 y nos va a unir a un solo enfoque. 一つのフォーカスに当てられるんです。 Agora eu não sei se a pergunta foi a respeito de Deus no centro da casa, no centro da família, e não questão ministerial, mas questão, talvez o esposo não está muito envolvido na igreja. で、私はこの旦那さんがあまり教会の中に入っていないのかっていうことについてどちらかわからないんですけど、 Se for nessa questão, もしそれがこういうものなの nós temos que ver realmente se é o caso, a esposa, como você tem sido dentro de casa あなた também. は家の中でどういう人になってるでしょう。 Eu tenho tentado resgatar uma família para Jesus, porque eles conhecem já Jesus, conhecem a あの家 palavra. 族を、イエス・キリストのために今救おうとしている家族がいます。 Mas o homem ele é bem averso, ele não quer saber, ele tem um trauma. 彼はもうトラウマがあるので、もう何も教会のことを知りたくないように。 Porque a esposa ela é muito espiritual, religiosa, で、妻は本当に霊的なものを、もうかっこ霊的な人なんですけども、 mas em casa ou em suas atitudes no dia a dia é horrível. 家では、そして毎日の生活の中で最低のあれなんですね。 E até esses dias atrás, そして最近、 ele escutou um outro casal conversando そしてもう一人の夫婦が話してるのを聞い e て、 a mulher falou assim: eu tenho muita vontade, eu tenho um chamado para trabalhar com casais, 夫婦の中で働くのは私はその飯を感じている。 mas eu não estou fazendo ainda, mas eu tenho um chamado. やりたくないけど、まだやっていないけれども、その飯がある。 E ele tão lastimado com esse trauma ainda, 彼はそのトラウマにあまりにもとらわれてい ele る。 só levantou da mesa e ele falou assim para essa mulher, falou assim: mas você não faz porque você não deve tratar bem sua esposa dentro de casa, não é? で、彼は言う、お前がそれやらないのは自分の旦那を家でまともに扱ってないからだろう。 Às vezes nós vemos pessoas muito religiosas, 私たちはあまりにも espirituais entre aspas, 見て、 mas que as atitudes não são isso. Uhum. で、そしてその人の行動は自分の喋ってることと比例しないんです。 Eu creio que se realmente você busca Deus de coração, não religiosidade, mas buscar a Deus, 宗教的なものではなく本当に神様を求めれば、 você sim pode ver uma mudança dentro da sua あなた casa. は自分の家で物事が変わるのを見ることができる。 Eu não sei se você vai falar alguma coisa sobre isso também? Ok. Com isso, eu vou até entrar numa outra pergunta de um homem で、 aqui, もう一人の人の質問にしたいんですけれども、 e talvez vai falar sobre isso também. でそれについても多分言っています。 Ele escreveu assim: devo dividir a autoridade matrimonial em 50% cada? で、私はこの夫婦の権力を 50% ずつにした方がいいのかという質問です。 Ok, e aí vamos numa outra questão que ninguém escreveu, mas eu já tinha notado, porque é algo que acontece muito dentro da igreja. で、教会の中で結構、起きているものなので、もう一つの場面に行きたいと思います。 A questão da submissão. これは従えるところですね。 Isso entra até um temor nas mulheres, sim ou não? で、本当に女性たちにも恐れがあることを感じます。 Em algumas, não em todas, verdade? Em algumas, ね、全員じゃないかもしれない。 só em duas. Quando se fala que a esposa tem que se submeter ao 例え marido. ば、妻は旦那に Isso é uma discórdia, é um problema, é uma confusão. 本当に問題です。これいつも問題の種なんです。 E entra naquela questão de respeito e amor e a questão justamente de ter Deus dentro do seu casamento. で、自分の夫婦の生活の中で神様を呼ぶというこの場面に到達します。
¿Creen ustedes que deben dividir 50% de la autoridad entre parejas? En la cuestión de submisión de la mujer, ¿cómo piensan? Y yo creo que no es dividir autoridad, 私はその権力を分けるんじゃなくて、 es cumplir los roles que tenemos en el matrimonio. 私たちの、その夫婦間の間にある Y más que tener una autoridad, で権力を持つというよりも es cumplir con el rol que tenemos. 私たちが、間違った罪の責任を負うことです。 El esposo es cabeza del hogar, でこの頭に私たちがなってる en el sentido de dirección, de provisión, この向きという方向性というものに対して備えるというものに対して de enfoque, de futuro, 未来に対して pero eso no le hace estar encima de la mujer. で彼は女性よりも上にいなければいけないというわけじゃないんです。 No puede poner a la mujer bajo de él, で女性を彼より下に置いてはいけない。 como se entiende autoridad. 権力っていう言葉を使う。 El rol del marido es empujar el matrimonio, そして旦那の間違いというのは pero no quiere decir que la mujer se queda atrás o se va adelante, Claro. sino ella tiene que cumplir el rol que le corresponde. 彼は自分の間違ったものに責任を負わなきゃいけないのに女性を後ろに置いたり前に置かなければいけないということは納得しない。 Yo no trataría el concepto autoridad en el matrimonio. 私は夫婦の中では権力という言葉を使う。 Yo trataría el concepto de roles en el matrimonio. で、夫婦の中での役割について話したいと思います。 Cuando yo entiendo el orden de Dios para cada uno, で神様のこの命令を一人一人の見るときに yo no tengo problema en recibir el consejo de mi esposa. 自分の妻の、アドバイスを納得 Ella no va a する tener temor en seguirme porque ella sabe que sigo a Dios. 聞かないというの問題がなくなるんですね。彼女は私のアドバイスを聞かないという問題がなくなるのは私が神の人だって彼女が理解している時なんです。 Prefiero quedar en mi pensamiento, cumplir con el papel que me corresponde, más que cumplir o delegar o hacer una autoridad. で本当に、自分の役割を通して、権力を発揮するんじゃなくてお互いの役割を発揮することが大切なんです。 Algo interessante nisso, quando se fala da função, do papel, そして役割について言っている時に大切なものがあります。 que é conflito, como eu falei, muito grande dentro dos lares, no qual nós já vimos famílias se dividindo por causa disso. 本当に夫婦間の中で問題が起きるのは夫婦たちがそれで離婚しているのをよく見ます。 Da mulher muitas vezes falar que ganha mais, ou você não faz os trabalhos da casa, eu vou fazer, ou o homem quer dizer, fala, você não faz os trabalhos da casa, eu vou fazer, ou não, já que você não trabalha, eu vou trabalhar. 例えばお前が働かないから私が働くとかお前が家事しないから俺がやるとかっていう役割があるんですが Em primeiro lugar, nós, quando casamos, sabemos com quem estávamos casando. 私たちは結婚するときにどういう人と結婚するか分かっていたはずです。 Muitas vezes casamos falando, não, eu vou casar e eu vou mudar ele ou vou mudar ela. で結婚してこの人を変えようと思って結婚するんです。 Mas quando nós entramos no casamento, nós sabemos com quem estamos casando, sim ou não? 私たちは結婚するときどういう人と結婚しているのか大体分からないです。 Agora nós estamos em Cristo 私たちは今キリストの中にいます。 e temos que entender realmente uma ordem divina. 本当に神様の正しい飯というものを理解しなければいけません。 A minha esposa, por mais que ela se pareceu bem expressiva aqui agora, 私の妻は今はっきり表現しているように見えましたが ela sim, em público, ela é muito tímida. 彼女は本当にこの内気な人なんです。 Na verdade, eu tento trazer ela junto comigo. Ela fala assim, ela gosta de obras sociais. 彼女は本当に社会的活動が好きなんです。 E eu sempre trago ela comigo. Em tudo que eu faço, eu tento sempre trazê-la junto. なるべく彼女と一緒に来ようとするんです。どこに行こうとしても彼女と一緒に動こうとします。 Então, ela tem aprendido, ela tem se esforçado a caminhar. で彼女は本当に努力しているんです。それを覚えている。 Mas ao mesmo tempo que ela é tímida, で彼女が、内気なのと同時に ela tem um caráter muito forte. 彼女は本当に強い Ya me descubrió aquí. Ela
tem um caráter muito forte. 本当に強い性格を持っている。 Então muitas vezes pode dar a entender que ela está querendo passar por um tempo no nosso casamento, aparentava que ela queria sobressair o que eu dizia que era a minha autoridade. で、私の権力というものを彼女が何回も凌駕しようとした時がある。 Mas o que nós temos que entender quando nós vamos amadurecendo, quando no casamento, que nós temos que amadurecer, 私が夫婦の中で熟していく時に夫婦の中で熟さなければいけないんです é が que eu entendi que ela não fazia isso por maldade, ou porque queria sobressair, ou porque queria tomar uma autoridade. 偉くなろうとしたりとか私を凌駕しようとしていたわけではなくて、 Mas é o jeito dela de se expressar. 彼女の表現の仕方それなんです。 E eu fui entendendo isso. で、それを少しずつ理解していった。 E ela tem entendido a questão da submissão. で、彼女はその従うということについて分かってきているんです。 E houve uma questão na Índia, como eu falei, ela gosta muito da obra social. で、インドで、こういう問題が起きたんですが、先ほど言った通りに彼女は社会活動が好きなんです。 Já contou para as mulheres, verdade? Já está falando que já me contou, mas para os homens eles não sabem, então vamos lá. Estava compartilhando com as mulheres aqui, na parte da manhã, que quando nós estávamos na Índia, já fazia quase 5 anos que nós estávamos lá. 朝の部分で女性にはもうすでに分かっちゃったんですけども、インドで私たちが5年ほどいた時には、Deus deu uma instrução para o meu esposo, para o pastor, que ele deveria preparar tudo porque o tempo na Índia estava acabando. 本当に全部準備してインドの時はもうそろそろ終わってるよと神様からお告げが来たんです。 E quando ele estava no Afeganistão, quando Deus falou com ele. 彼がアフガニスタンにいる時に神様はそう言ったんです。 E quando ele chegou na Índia, ele chegou dizendo: nós vamos embora, vou preparar tudo aqui, vou organizar tudo, e daqui 1 ano nós vamos embora daqui. で、これから僕らはインドから離れるから1年ぐらいの準備期間を経てインドから離れようって言ってます。 E para aqueles que sabem, o orfanato foi algo que Deus colocou no meu coração, era um sonho meu fazer. 本当にその個人をやるのは私の夢だったんですね。 E quando ele veio dizendo que a gente ia para os Estados Unidos, eu falei: você vai sozinho. で、彼が私たちはアメリカに行くって言った時にあんた一人で行くんだよって言ったんです。 Eu falei para ele: eu não creio que isso é de Deus. それは神のものではないと私は信じる。 Tem tanta igreja nos Estados Unidos, o que nós vamos fazer ア aqui? メ Aqui リカに tem あんなに教会 necessidade. があるのにここが必要なんだよって言ったんです。 E eu falei para ele, bem espiritual, falei: sabe o que, eu vou orar. 私は祈りますよ。 Deus vai ter que falar comigo. 神様は私に言わなきゃダメだよって言ったんです。 Mas na verdade, irmãos e irmãs que estão aqui, eu não estava acreditando no que Deus estava colocando no coração dele. 神様は彼の心にそれを置いたと私は信じてなかったんです。 Eu me coloquei numa posição onde eu estava impondo Deus falar comigo. で、本当に、神様が彼を使って私に語っているのを理解できない。 E passou o tempo, ele continuou preparando tudo para nós irmos embora. 彼は私たちが帰るために全てのものを準備し始めて。 Ele continuou obedecendo a voz de Deus, não é porque eu falei que não, ele deixou de fazer o que Deus tinha falado com ele. 私がダメと言ったからといって彼が神様に言われたことをやらなかったってそういうことはないです。 E um dia eu estava fazendo os afazeres da casa e Deus falou comigo. で、私が家の家事を行っている時に神様は私に言ったんです。 E Deus falou que quando eu pedi Isaac, 私はイザクを頼ん para だ。 quem eu pedi? 誰に頼んだったの？ Pediu para Abraão. アブラハムに言った。 E Deus falou: quem você acha que você é? で、あなたは Para dizer para quem eu tenho que falar o que eu tenho que 私が dizer. 誰に何を言わなきゃいけないっていう、あなたは何者なんですかって感じ。 E desde então eu pedi perdão ao Senhor, quebrantei. E desde então eu tomei uma posição diante de Deus それから私は神様の前でこういう、立ち構えをした。 de seguir a Ele, seguir a meu 私 esposo, の旦那さんについていく。 porque eu creio e eu aprendi que Ele é um homem de Deus que escuta Deus. 彼は神様の声が聞こえる神の人だって理解したんです。 E
se ele cometer algum erro, で彼が何か罪を犯した pela minha submissão, eu acredito que Deus vai operar através da minha obediência. で私が従うことによって彼が罪を犯したのはそれによって神様が働くと私は信じています Algo que ela pulou aqui, que eu me lembro da história, que é bem interessante, このお話の箇所でいくつかあって que quando Deus falou com ela, 神様は彼女に ele falou assim, por que eu não pedi para Sara? 私はなぜサラに頼まなかった Porque Sara não ia dar o filho. サラは絶対に子供をあげない E Deus falou, se você não obedecer, tudo isso aqui pode acabar. Tudo que você crê, porque você não vai dar, porque é o seu, se você não renunciar ou não sacrificar, isso pode acabar. あなたがそれを捧げなければこれは終わってしまうかもしれない Depois de 3 anos que nós saímos da Índia, 私たちがインドから離れて3年 veio uma grande perseguição. 大きな迫害が Depois de um ano que nós saímos da Índia, veio uma grande perseguição. 1年で大きな迫害が来て Muitas igrejas, muitos pastores morreram. 多くの牧師が死んで Muitos orfanatos foram fechados que eram de cristãos. クリスチャンの法人は閉められて Inclusive o nosso, a polícia esteve lá para fechar, 私たちも警察は閉めるため só que não conseguiram. で彼らはできなかった Permaneceu. そこにとどまり Mas algo que se talvez nós tivéssemos forçado, estivéssemos ali, poderia ter acabado. 私たちはそこにいたらそのもう終わっていたかもしれません Termino com isso, amados, こういうふうに終わりま para す concluir essa pergunta. Se você é um homem de Deus dentro da sua casa, あなたが自分の家の中で神の人ならば sua mulher não vai ter problema em te seguir. あなたの妻はあなたに従わない Agora, se você não é um homem de Deus, あなたが神の人じゃないのなら você vai ter problema. あなたはその問題に直面する Quando você tomar sua posição diante de Deus, 神様の前であなたがこ e a sua mulher vê que você é realmente um homem de Deus, busca, igual minha esposa falou, そして妻が言った通りに ela não vai ter 神 problema の de 人だ te って理 seguir. 解したらあなたを問題なくついて Amém?